ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମାଳିକା ବଚନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। मीन राशि रे शनि जितेबले रहिबे ना महापुरुष कहते सेतेबले समर हेब कौटी ना भारत मंडली ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जन लेखिकी रखुना कथा आप लेखिकी रखु निश्चित ये घटना घटब बोली अच्युतानंद महापुरुष दृढ़ोक्ति दे कहते सेतेबले कहार भारत सहित कहार युद्ध लगे कहले चौदिगरे चाहला पड़ब चौदिगरे